Okay, so kita sambung. Tadi kita dah sampai sini. What happens if PM systems are poorly implemented? Okay, so these are basically the implication. Okay, implikasi dia kalau kita tak apply kita punya PM system ataupun kita tak implement kita punya PM system kita dengan baik. Okay, memang ada banyak masalah yang akan berlaku bila contohnya bila supervisor ataupun management tidak bagi information yang clear. Okay, apa yang kita nak achieve by next year, apa objektif yang kita nak achieve. Okay, so itu membuatkan the setting of objective by pekerja tu tak dapat dibuat dengan baik. So bila dia tak dapat set dengan baik, by the end of the year, by the end of the next year tu, okay, bila kita nak measure balik dia punya performance tu, kita tak boleh nak measure betul-betul. So bila kita tak boleh measure betul-betul, what happens is that kita akan memberi dia punya grading dia yang kita akan bagi grading yang salah lah. So bila jadi grading yang salah, pekerja ni akan, of course dia akan naik marah kan. So because grading tu akan menentukan dia punya bonus for example ataupun kenaikan pangkat dia. So of course dia akan jadi marah dan ini akan boleh membuatkan pekerja tu sue the company. Okay, dekat Malaysia ni kita tak banyak sangat dengar, biasanya orang akan marah-marah macam tu je. Tapi kalau dekat negara lain, especially the US, dia memang akan suka sue lah. Okay, sikit-sikit saman, sikit-sikit saman. And we also don't know, maybe in the near future, bila ada kesedaran yang tinggi tentang hak pekerja, orang akan lebih cenderung ke arah itu. Okay, so dan kalau dia tak sue pun, dia akan menyebabkan pekerja ni rasa demotivated. So for the next year tu, dia akan rasa buat apa dia nak berusaha sungguh-sungguh kalau usaha dia tu tak di appreciate, okay, by the company. Padahal sebenarnya not being appreciated, tapi not being appreciated dengan baik, dengan tepat. Okay, sebab dia tak set in the first place, dia tak set the objective tu clearly. Okay, the company tak set the objective tu dengan jelas. Okay, so let's go to the next one. Okay, so you need to know what kind of reward system, okay, yang ada biasanya di-practice dalam companies. Okay, when you know this, okay, bila you nak interview kerja pun, you boleh tahu, you boleh cuba untuk tahu apa yang you akan dapat kalau you bekerja di situ. Okay, and it is not wrong to ask actually. Okay, you can ask how much salary that you want, not you want lah, maksudnya how much salary they offer. Okay, and then what are other benefits yang you akan dapat kalau bekerja di situ. Because certain companies kadang-kadang dia punya salary dia is not, tak adalah tinggi sangat, tapi dia punya benefit dia sangat baik. Okay, so definition of reward system. Okay, definition of reward system ni ada dua jenis. Satu, the tangible returns, dan satu lagi the intangible returns. Okay, tangible reward ataupun intangible reward. Tak kisahlah kita nak guna return ke reward ke, sama je. As long as you use the word tangible or intangible. Okay, so yang tangible ni, apa yang ada dalam tangible, dia it can be in the form of cash ataupun it can be in the form of benefit. Okay, so apa yang masuk dalam cash? Compensation, base pay. Okay, you punya gaji asas. Okay, cost of living and merit pay. Okay, kalau you bekerja dengan kerajaan, dia ada what they call as COLA. Okay, COLA tu cost of living lah punya allowance, cost of living allowance, that is COLA. Okay, ada juga company yang lain yang bagi cost of living. Okay, katakan you bekerja sebab kerajaan ni dia ada tempat, dia ada banyak kan, dia ada merata-rata. So ada yang duduk di bandar, dia yang duduk di luar bandar. So dia punya COLA dia is different. Okay, kalau companies pun yang besar pun ada juga macam tu. Maybe they have international branches. So those yang duduk dekat Malaysia lain COLA dia, yang duduk dekat Japan lain COLA dia, yang dekat Munich, Jerman lain COLA dia. Okay, short term and long term incentives. Okay, so this is like bonus lah. Okay, ada yang dapat bonus, ada yang dapat saham, okay, dalam bentuk saham. So it depends on the practice of the company.
Okay, and kalau benefit pula, dia ada income protection. Okay, income protection, work-life balance, tuition reimbursement. Tuition ni bukan tuition Okay, jangan salah faham. Makna tuition ni maksudnya your study fees. Bukannya tuition fee. Okay, tuition ni your study fees. Maksudnya kalau katakan sambil you bekerja, you belajar. Okay, contohnya you ambil MBA to upgrade your knowledge. Tapi you buat sendiri. But the company appreciates your effort. So dia bayarkan. Dia bayarkan kalau katakan you nak sambung belajar, dia boleh bayarkan mungkin tak tahulah full ke, half ke. Tapi dengan syarat bila you balik, you habis belajar, dia akan bagi bond lah. Maksudnya you are bonded like maybe 3 years ke 5 years ke, you tak boleh berhenti. Macam tu. Adalah company yang buat macam tu. Dan allowance. Okay. So, sometimes it depends pada setiap orang. Ada yang suka cash compensation yang tinggi. Ada orang yang suka benefit yang tinggi. Okay. I would like to hear from you guys. Which one do you prefer? Do you prefer high compensation or you prefer benefit? Tak kisah sangat tentang cash compensation, tapi you lebih suka kepada benefit yang tinggi. Can I hear any one of you give your opinion? Benefit. Benefit. Benefit apa yang you suka? Yang you nak? Work-life balance. Work-life balance. Okay, in what sense? In what sense, Fatin? Would you like to have work balance? Like macam tak ada long hours kerja. Tak apa? Bukan long hours kerja. Oh, bukan long hours lah. Maksudnya like kalau you punya kerja tu 9 to 5, so it's 9 to 5 lah. Macam tu, okay. Lagi? Lain? Oh, maybe Fatin, you have anything else? Okay, yang lain? Benefit income protection. Benefit. Please mention to me what kind of benefit that you would like to. So, benefit ada banyak kan? Benefit, doktor. Dia macam ada social benefit Social benefit? What do you mean by social benefit? Maksudnya kita boleh dapat maternity leave ataupun parental leave kan? Okay. So saya rasa benefit. Okay, you lebih suka benefit. Okay. Okay. Health. Health apa? Health insurance. Tadi Zakri ke mention income protection? Betul, saya yang mention tu doktor, sebab bila kita kerja kerajaan, contoh kalau kita mati, dia punya income tu dapat pada kita punya wife, anak-anak yang masih kecil lah. Itu maksud income protection bagi saya lah. Okay. Okay. Lain? Bonus. Okay. So Hanani lebih suka kepada cash compensation lah. Retirement benefits. Okay. Okay. So lebih ramai yang berminat dengan cash benefits rather than cash compensation nampaknya so far. Okay, and you are quite aware of the income protection and also work-life balance. So work-life balance kalau sekarang dia bukan sahaja you not working long hours, but you also have options where you can work from home ataupun you can work flexible hour. You have to go to the office tapi dia ada flexible hour. Even sekarang kerajaan pun dia dah bagi dia dah ada flexible hour, tapi actually flexible hour dia tu dia macam ni lah, whether you can go to work 8:30 and then you keluar awal. Kalau you masuk pukul 9, you kena keluar pukul 6. Kalau you masuk 8:30, you boleh keluar pukul 5, something like that lah. Okay.
So that so maksudnya kalau you nak katakan orang yang bujang for example kan, dia dia tak nak tempuh jam, so dia lebih suka datang awal, so dia boleh balik awal. Ataupun parents yang contohnya nak hantar anak pergi sekolah, so dia boleh masuk pukul 9 dan balik lewat sikit, or the other way round, dia pergi awal and then dia boleh balik awal supaya boleh ambil anak dia lebih awal. Dia tukar-tukar lah dengan dia punya dia punya spouse for example. Okay, so those kind, I also have friends yang bekerja bukan dengan kerajaan tapi dengan swasta. Dia boleh work from home, especially some pekerjaan like in IT ataupun accounting. Okay, dia boleh bekerja, they can work from home. So not everyday work from home, dia boleh pilih lah hari apa yang dia nak work from home. So not necessarily lah dia perlu pergi ke office every day. Kalau dia ada hal contohnya nak hantar anak dia pergi klinik ke, so they can work from home. They just need to log in dengan log out gunakan dia punya laptop yang dapat daripada company lah. Okay, but if you are working in a for example manufacturing environment, mereka masih lagi you have to go to office and you have to work on the fix. Ni lah, dia bukan fix lah, maksudnya you kena datang on time tapi balik pukul berapa tu Wallahualam lah kan, depending on your ni. But from my experience, I would recommend lah, I would recommend your first job would be the toughest job. Toughest maksudnya tak kisahlah you balik lambat ke, you terpaksa balik lambat because of your project ke ataupun apa, tapi work yang sangat challenging for you. Why? Because bila you go to your next job, benda tu dah kacang je, you dah tak ada apa masalah dah. Okay, so your first job tu you should suffer sebenarnya, and you will suffer. Kalau you rasa your first job tu terlalu senang, you tengoklah nanti bila it's either when you go to your next job ataupun you naik pangkat walaupun di tempat yang sama, you will find difficulty. Okay, but if you sort of, not to say suffer lah, tapi if you experience the difficulty ataupun challenging you have challenging, dia tak semestinya difficult but it's challenging career during your first job tu, that is the best sebenarnya for your own self development. Okay, so in terms of tangible returns and also intangible returns, especially I want to talk about tangible returns first lah. There are differences between the culture of the company itself juga. Okay, for example, Western company compared to Japanese company. Okay, so Western company dia lebih kepada dia banyak jugalah compensation in terms of base pay dia okay, dia punya benefits pun okay. You can work from home for example, tapi you punya output mesti ngam, mesti up to the expectation. Otherwise, you will be the first to be lay off. You adalah orang pertama yang akan dibuang kerja. Okay, but kalau Japanese company, dia punya cash compensation dia tak adalah setinggi macam Western punya companies. Dia punya benefit dia ada, okay. Cuma because they are quite disciplined lah in their work, dia tak adalah macam you boleh work from home freely. Mungkin ada masa lah, tapi depending on your job jugalah kan, dan sebagainya. Tapi kalau berlaku krisis macam contohnya macam COVID-19, you will find Japanese companies will not lay off diorang punya pekerja. In fact, if you read the news, I think 2-3 hari yang lepas, Ion Malaysia ada buat announcement COVID-19 sepanjang PKP ni hinggalah sekarang mereka tak buang seorang pun pekerja, malahan mereka nak tambah lagi pekerja. Okay, dan laying off will be the last thing they would do, and memang they will not do it. Okay, the last thing tu macam kalau dah nak bankrupt tu barulah dia orang buang. Okay, but if you see that mereka telah mewujudkan lagi satu skim di mana mereka akan employ runner. Okay, runner dia akan bagi
motor dan sebagainya, and depending on the performance of the runner tu, runner tu gaji basic dia 1,200. Tu basic lah, okay, tak termasuk lagi dia punya benefits. Dan kalau performance mereka bagus, by the end of the year, cukup setahun dia akan bagi motor tu free, okay, kepada runner tu. So those kinds of things, those kinds of benefit yang tu kita boleh nampak dia dari segi cash, dari segi tangible returns, dan kita boleh tengok juga dia dari segi intangible returns. So even my husband also, he is still working in the Japanese company. Alhamdulillah, yang kena retrench cuma yang foreign workers sahaja yang tamat kontrak. Okay, yang tamat kontrak memang tak disambung kontrak. Yang tak belum habis kontrak tu dia akan teruskan sampai habis kontrak lah. Tapi yang local memang dia tak buang. Okay, they do adjustment within the company, but they will not, dia tak akan buang lah. So itu adalah different culture, different practice. Okay. So these are the roles, aims and roles of PM system, okay, performance management system. All the for the strategic purpose, for the administrative purpose, informational purpose, okay, developmental purpose, organizational purpose, organizational maintenance purpose, okay, and for documentational purpose. Okay, so ini semua tadi fit pada yang saya dah cerita panjang tadilah. Okay, the what happens kalau it is being implemented perfectly, and what happens kalau being implemented badly. Okay, so it will fit all this. Okay, semua role ni. Okay. So what is the characteristics of an ideal performance management system? Okay, satu adalah dia punya strategic congruence. Maksudnya dia you have your strategic goal and you jajarkan dengan performance management. So everything will follow. Okay, everything will be put in place. Okay, you have your own objective and you will set apa yang perlu dibuat, okay, untuk mencapai that objective. So that is strategic congruence. Thoroughness. Okay, daripada awal, daripada objektif sampailah apa yang dibuat oleh pekerja tu, kita boleh nampak record dia. Dia ada dia dan sistem dia. So it's thorough. Okay. Practicality, meaningfulness, specificity. Okay, you have to be specific. That's why tadi masa saya cerita yang MBO tadi kan, yang saya kena buat masa saya kerja dulu, management by objective, you have to specify berapa peratus. Contohnya this project is 20% out of the total of your KPI. Katakan ada projek tu besar, so mungkin saya letak 50%. Ataupun projek tu katakan minor sahaja. Contohnya saya juga adalah seorang auditor untuk ISO 9000, auditi untuk ISO 14000. 9000 ni untuk documentation, 14000 ni adalah untuk environmental safety, dan TS 16949. Yang ini adalah untuk otomotif. So peranan saya dalam tu tak adalah sebesar projek yang saya buat. So untuk yang dalam tu, contohnya saya sediakan documentation ke, ataupun saya menjadi auditor ke, itu mungkin like 10% of the total of my KPI. So those things kita boleh nampak meaningfulness sekali lah, mana yang lebih berat kita letakkan dia punya weightage dia, mana yang kurang. Okay, then we are very specific, and and benda tu measurable lah. Okay, 20%, 10%, walaupun saya letak 10% ke 20% tu, tapi saya tahulah dalam tu berapa banyak yang pecahan-pecahan dia. If we are not specific enough, so nanti kita punya bos kita tak boleh kira. So bila tak boleh kira, nanti dia main agak-agak, tengok mood dia masa tu, dia nak bagi masa tu, katakan you tengah bergaduh dengan dia, dia terus bagi you C. Padahal dia tak tengok pun apa yang you dah capai the year before. Okay. Identification of effective and ineffective performance. Ni sebab tadi dah letak markah kan, so you boleh tahulah. Reliability, validity, acceptability and fairness. Okay. So
katakan you punya bos tu telah letakkan markah yang rendah pada you, but you have the evidence that you have performed better and you should deserve better. So you boleh, not to say confront lah, you boleh discuss balik. Okay, tanya dengan dia kenapa dia bagi banyak tu. This is your evidence. Okay, so ni akan membuatkan you get the keadilan tu lah. Okay, kalau you tak ada bukti, kalau benda tu main agak-agak je, so susah lah kan. Susah kita nak dapatkan keadilan. Inclusiveness, everybody has to do it. Openness, correctability, standardization, ethicality. Macam saya cakap tadi lah, kalau bos tu dia tak suka kat you kan, suka-suka hati dia lah, dia nak letak berapa banyak markah untuk you ataupun grade you macam mana. Tapi bila ada performance management system yang well designed and well implemented, masalah-masalah etik macam ni tidak akan berlaku. Okay. Now saya nak cerita sedikit tentang this is actually a part of my salah sebahagian daripada kajian saya. Okay. Tentang, saya ada buat kajian tentang innovation what are the factors yang mempengaruhi inovasi pekerja di Jepun. Okay. Secara mudahlah saya bagi you the topik kan. Okay, so apakah faktor-faktor dia? So salah satu perkara yang menjadi base kepada kajian saya adalah the difference between Japanese and American employment models. Okay, yang ini tak ada masuk dalam buku teks. Ini memang saya bubuh sendirilah, just for your information lah. So mungkin nanti any of you yang berminat nak buat kajian, mungkin ada yang, sebab nanti you all kena tulis thesis kan. Mungkin ada nak buat kajian perbanding yang dalam HR ke, perbandingan di antara Malaysian companies punya employment model dengan tak kisahlah American ke Japanese, kita ada banyak company kat sini kan, kat Malaysia. You boleh compare. So because Japanese, the way they think dengan American, the way they think is different. Okay, so ni adalah kesinambungan daripada cerita how culture sesuatu company tu dia shape everything inside the company. So dia termasuklah juga the performance management system. Dia termasuk juga the employment models. Okay, so contohnya for the Japanese, okay, their culture is shaped by the Bushido and post-war conditions. Bushido ni is the samuraism. It is more than samuraism sebenarnya. Bushido ni dia adalah cara orang Jepun berfikir yang dibentuk oleh budaya yang pelbagai yang dibentuk. Kita ada belajar kan how history shape our culture kan. So ada banyak benda kan dekat dalam tu. Dia punya geografi, dia punya history dia, religion, dia punya belief dia, semua akan membentuk that is what we call in Japan the Bushido tu. Okay, dia punya culture. So yang banyak membawa culture tu adalah the samurais. Because if you watch movies on samurai yang authentic lah, bukan yang Mak Saleh sangat punya samurai tu kan, tu tak. Yang Japanese punya, you will see how diorang ni sangat intricate sebenarnya. Samurai ni dia tak cakap banyak. Tapi they have so many things in their minds. Okay, so for the Japanese, okay, and also the post-war condition. Post-war condition ni maksudnya keadaan selepas perang. Okay, banyak perkara yang budaya Jepun yang kita nampak sekarang telah dibentuk oleh keadaan mereka selepas perang. How they change their mind. And bila dia change tu, dia dah berubah sampai sekarang. Saya pun dah ceritalah kan tentang masa, tentang kebersihan kan. Dulu memang totally different from now. So for the Japanese, work is a normative commitment, a means for creativity development. Orang Jepun bila dia buat kerja, dia orang
first of all, dia tak fikirkan tentang berapa banyak dia akan dapat in the end. Berapa banyak gaji yang dia akan dapat in the end. Okay, berapa banyak compensation dia akan dapat in the end. Tapi pekerjaan pada mereka tu adalah bagaimana mereka boleh enhance diri mereka, self-develop themselves. Okay? Dan pekerjaan tu adalah cerminan pada diri mereka. Maksudnya, if they are a cleaner ni, jawatan mereka adalah cleaner. Tapi toilet yang dia bersihkan tu tak bersih. Apakah cerminan tu? Tu bermaksud mereka tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik. Okay? So, pada mereka itu adalah satu yang sangat memalukan. Okay, sama juga macam saya pernah cerita di mana kawan saya seorang CEO, dia kata the first thing that you should do if you visit a company adalah tengok toilet company tu. And especially kalau you tahu yang the CEO tu bersihkan sendiri toilet dia, itu yang lebih baik. Sebab itu adalah cerminan kepada CEO tu. Not to say that CEO tu jadi macam kuli kepada pekerja dia, tapi CEO tu adalah orang yang menjadi tauladan kepada orang lain. So to them, and the balasan tu bukan dalam bentuk cash ataupun dalam bentuk yang tangible. That is the culture. Okay? Mereka akan buat kerja sampailah benda tu perfect. And that's why kalau you tengok dekat Jepun, they are very famous for lifetime employment. There is a term which is called lifetime employment, which means that kalau you dah start bekerja kat situ, you akan kerja kat situ sampai you pencen ataupun sampai you mati. Okay, so because that shows your self is developing. Okay, kalau you bertukar sana bertukar sini, the culture is different, the way the thing that you do is different, so you are not actually developing yourself tu pada mereka lah. Okay, and motivation for work comes from internal. Okay, so memang pada diri sendiri. That's why you akan nampak dia orang sangat bersungguh-sungguh bila buat sesuatu kerja dan dia akan buat sampai habis. Walaupun ada banyak rintangan dekat tengah-tengah, walaupun dia dah gagal, dia akan bangun balik, gagal, bangun balik. Okay, dan sebagainya. Okay, long term reciprocity and perspective. Sorry lah, yang ini perkataan dekat sini dia sangat dia sangat complicated sikit sebab this is a research kan. So long term reciprocity ni maksudnya give and take. Tu adalah long term. Trust. Okay, trust is very very important in a Japanese organization. So once you are in, you will develop relationship dengan you punya mentor, dengan people around you, and you will give and take. Rigor in decision making. Satu perkara yang Japanese people ni dia punya practice adalah dia sangat rigor. Dia sangat mementingkan decision making. Sangat particular about decision making, that decision making can be slow. Dia lambat in making decisions. Tapi semua orang kena tahu dan semua orang dia akan ambil kira. So dia punya employment model dia goes like this. Employment tu adalah satu social bonding. It's like a family. So that's why when you come in, you join a company, pada mereka company tu menjadi payung kepada all the workers including the family, because mereka bekerja untuk dapatkan duit untuk menyara family. Okay, so that is the bond that they create. Even now, because my husband and I worked in the same company and my husband still working there, I'm out already, but I still have bonds with the company. Saya tak adalah pergi company tu sebagai apa kan, but the bosses still contact me and so forth lah. Okay, so work as a purpose of life. Okay, berbanding dengan American, work as economic necessity. So America first thing dia akan fikir duit dulu. Okay, but Japan, pekerjaan tu adalah the purpose of their life. That's why dia tak bertukar-tukar kerja sangat lah. And conformity and harmony. Conformity ni macam saya cerita, everybody is the same. Okay, so everybody must work in harmony. Tak ada orang yang macam overreact ke. Okay, so
There is some restriction jugalah dekat sini in terms of innovation, tapi but still we see Japanese companies are quite innovative juga kan. Okay, consensus decision making macam saya cerita lah, because they make decision sangat rigor, everybody needs to know, and they will discuss thoroughly, so dia punya decision making dia a bit lambat lah. And generalized pay ni because they want to maintain the harmony kan. The gap between CEO dengan yang bawah tidaklah sejauh Amerika. Kalau Amerika, I think it's about sangat-sangat tinggi, sangat jauh beza di antara CEO dengan pekerja di bawah. Pekerja di bawah sangat suffer. If you watch the video by AOC, saya lupa nama penuh dia, but she is one of the representative dalam Senate lah dekat US, yang she comes from the social worker lah, yang orang-orang biasa kat bawah. What she said is that billionaires, they don't make billionaires. Billionaires or millionaires, they don't make millions, but they take millions. Maksudnya, yang millionaires, billionaires ni, dia orang bukannya, duit tu bukannya dia orang buat yang banyak-banyak tu, tapi sebenarnya dia orang ambil daripada golongan yang bawah ni, because golongan bawah ni yang penat bekerja, but they have very low pay. Tapi kalau you tengok perbandingan dengan gaji CEO dengan gaji orang bawah, sangat-sangat jauh berbeza. So they become billionaire not because of their own effort, tapi sebab orang lain punya effort. Okay. So kalau dekat Japanese company, tak. If you go to Japan, you will see orang yang pakai suit pun, dia pergi kerja naik train, pergi kerja naik basikal. Okay, so like everybody is the same. Saya pun pernah cerita, kalau dekat kilang tempat saya kerja dulu, you tak boleh nak tahu dia tu adalah managing director ke, ataupun dia tu adalah engineer biasa ke, ataupun dia tu adalah operator, because baju semua orang adalah sama. Okay, so they are very concerned about conformity and harmony. Lifetime employment saya dah sebutkan tadi. Job security pun saya dah sebut juga tadi. They won't lay off people easily. Employees as the main stakeholder. Okay, so that's why they practice bottom up and also top down communication. Okay. Compared to the American companies, the culture is shaped by Protestant work ethics. Protestant work ethics ni, dia adalah, kerja ni sebenarnya adalah satu perkara yang dia tak nampak kerja tu sebagai satu yang positif. Dia tengok kerja tu adalah sebagai satu yang negatif. That is why bila you buat kerja, you kena dapat balasan yang setimpal ataupun balasan yang tinggi lah, gaji yang tinggi. Sebab tu bukanlah satu perkara yang you nak buat, bukan perkara you as if like benda tu dipaksa. Okay, siapa yang nak buat kerja kan? So benda macam tu lah, that kind of mentality. So work as continuous commitment, motivation for work comes from external. So that's why bila you nak bekerja dengan lebih baik, dia mesti ada external punya factor, such as you mesti dibayar dengan gaji yang tinggi. Then you nak barulah pekerja tu nak bekerja. Okay? Ataupun disediakan dengan kemudahan yang baik. Then that pada mereka itulah yang akan memotivasikan pekerja untuk bekerja dengan lebih baik. Short term reciprocity and perspective. So pada mereka adalah, kalau you tengok movies ataupun drama-drama dekat dalam yang American pun, you will see the relationship between people tu macam touch and go. Kan, dia masa bila nak bergaduh, dia akan bergaduh. Okay, masa bila dia nak, so they don't really put importance on the trust and also the relationship. Okay. Speed in decision making. Yang ini memang kelebihan American companies lah. They are very speedy because they don't have even seorang ataupun beberapa orang saja boleh buat decision. Kalau you tengok cerita Jobs tu, you will see how the board members yang berapa ketul aja tu, dia boleh buang founder of the company, which is Steve Jobs. Okay. So dia punya asas dia adalah employment as an exchange relationship, which means that I work, you pay.
That is that kind of exchange. Work as economic necessity, diversity, and even conflict. Okay, less consensus in decision making, pay for performance. Okay, employability, security ni dia employability security maksudnya as long as you have work, you boleh pergi mana-mana sahaja. Dia bukan lifetime employment. Okay, that is what it means. And also opportunistic employment. Yang ni pun lebih kurang sama jugalah. Shareholders as the main stakeholders. So macam cerita jobs tu juga, why board director buat keputusan macam tu, because shareholders dah panic. Because jobs ni dia dah dia punya projek dia dah guna bajet yang banyak. So shareholders ni dah sangat sensitif dengan apa yang comparing, apa yang Apple buat dengan apa yang IBM buat. So input daripada shareholders tu yang menyebabkan board of directors bertindak untuk buang Steve Jobs daripada Apple. Okay, so different companies will have different kind of compensation and different kind of PM, okay, performance management. So kalau kerajaan pun lain jugalah cerita dia. So it depends. Understanding this, okay, dia tak bermakna yang yang Japanese is good or American is good or kerja kerajaan is good. Okay, so ataupun kerja sendiri is good. Okay? It depends on the suitability of you, whether you can adapt to that culture. Some people like American culture, some people hate American culture. Okay, some people like working in the government, some people hate working in the government. Okay, so dia tengok pada you punya kesesuaian sebenarnya. So understanding this akan memudahkan you buat decision nanti. Which one do you want to try ataupun which one do you want to do first. Bukan membabi buta je lah kan, apply sana sini. But if you don't have if you don't have the pilihan, you apply, but you understand, you already know that kalau Japanese company ni macam ni culture dia, kalau American macam ni culture dia, kalau government, kalau Malaysian macam ni culture dia. So it makes it easier for you lah. Okay, so far any ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, okay, we will finish our session now. Okay, so saya akan habiskan recorder ni.